Čak 80% plastičnih kesa srednje veličine koje kupujemo u prehrambenim prodavnicama znatno je tanje nego što je dozvoljeno. Po propisima, na kasama trgovci ne bi smeli da prodaju pa ni da daju kupcima kese koje su tanje od 50 mikrona. Ipak, na kasama se prodaju i kese koje su i po 10 puta tanje nego što propisi dopuštaju. To je pokazalo testiranje debljine kesa na Tehnološkom fakultetu Novi Sad koje je finansirao USAID, a koje je organizovala zaštita potrošača. Pojedini veći trgovinski lanci, poput Gomeksa, prodaju kese čija je debljina samo između 12 i 14 mikrona. Kako nam je profesorka Senka Popović, rukovoditeljka laboratorije za ambalažu i pakovanje rekla, tako tanke kese, po propisima, uopšte nisu predviđene da se koriste za nošenje robe iz prodavnice do kuće. Kese debljine ispod 15 mikrona su s razlogom predviđene za rinfuznu robu, odnosno voće i povrće, jer je njihova nosivost znatno manja i dovoljna za prikupljanje tog voća i povrća, ali ne i za nošenje neke veće količine robe. Ovo znači da nam većina trgovaca prodaje kese čije je svrha prvenstveno da se voće i povrće ne raspe na sve strane. Za samo nošenje i veće količine robe ipak je nužno to bude kesa preko 50 mikrona. Kese u Gomeksu su bile najtanje i 2020. godine, kada je prethodni put rađeno ispitivanje. O tome je obaveštena uprava Gomeksa. Jasno je da se nije slučajno desilo da su u tom lancu kese preko 3 puta tanje nego što je dozvoljeno. Kese praktično iste debljine uzorkovane su i u disu. Kod malih trgovaca prehrambenom robom, kese su mahom debljine između 5 i 10 mikrona. Od prethodnog merenja, najveće poboljšanje je zabeleženo kod Aroma marketa. Izmereno je da su njihove kese debljine od 56 do 57, ali ima i onih koje su taman potrebne debljine od 50 mikrona. U najvećem trgovinskom lancu u Srbiji, Delezu, uzorkovane su kese dva proizvođača. Jedne su taman koliko treba, 50,01, a druge su za oko 10% tanje nego što treba, oko 44,5 mikrona. Male kese u Amanu su oko 10, a velike oko 16% tanje. Uzorkovane kese u Idea prodavnicama su oko 13% tanje nego što je dozvoljeno. Najveće odstupanja su u manjim prodavnicama, gde su kese u proseku 10 puta tanje nego što je propisano, a slično je i u prodavnicama metalca. Zašto je 80% kesa srednje veličine u prehrambenim prodavnicama tanje nego što je propisano, jasno je kada se čuje koliko često državni organi šalju kese na testiranje. Ono što jeste činjenica da institucije državne ne šalju uzorke na ispitivanje. Od 2012. godine, kada je usvojen pravilnik o tehničkim zahtevima za plastične kese, državni organi nisu poslali na proveru ni jednu jedinu kesu. Protiv nedostatka kontrole bune se i proizvođači kesa. Proizvođačima najviše odgovara znači da čitav sistem bude uređen. Jer mi kao proizvođači, ukoliko recimo neko od naših kolega prodaje kesu manje debljine, on je prodaje jeftinije nego neko ko bi to radio, znači da je to 50 mikrona, odnosno onako po zakonu. Folija se lije na vazdušnom jastuku gde vrlo mala odstupanja, recimo u nekoj spoljnoj temperaturi ili u bilo čemu, mogu da dovedu do odstupanja u debljini folije. I odstupanja, znači od 5 pa čak i od 10% su vrlo moguće i verovatna. Međutim, bukvalno, znači da bi kese bile preko 50 mikrona, da biste bili sigurni da su one preko 50 mikrona, morate ih recimo raditi 10% deblje, recimo 55. Kada je 80% kesa koje najčešće kupujemo u prehrambenim prodavnicama ispod zakonom propisane debljine, jasno je da bi proizvođači koji rade samo u skladu sa propisima bili nekonkurentni. Da bi sve kese bile onako kako treba, 50 mikrona i više, trebalo bi uraditi nekoliko stvari. Znači, pre svega, trebalo bi malo poraditi na kontroli u tom smislu da se prvo na neki način sankcionišu proizvođači koji rade, odnosno proizvođači i trgovci koji kupuju kese jako malih debljina, imate možda 15, 20, 25 mikrona i tako dalje.
Istraživanje je pokazalo da situacija nije loša u svim sektorima. U prodavnicama tehničke robe kese su osetno kvalitetnije. Svi uzorci su bili usaglašeni, čak je bilo situacija da su kese bile debljine i do 70 mikrona. Najdeblja kesa je uzeta u poslovnici A1. Pored prodavnica tehničke robe i u prodavnicama odeće i obuće, kese su deblje od proseka. No, ipak, neprihvatljivo je da je od 115 testiranih kesa čak 60% pretanko. U uzorku je učešće malih prodavnica manje od 10%, a u stvarnosti njih ima osetno više od 10%. Da je njihovo učešće u uzorku bilo odgovarajuće, rezultat bi bio osetno gori. Evropska unija, a zatim i grad Beograd su propisali da bi kese trebalo da budu minimalne debljine od 50 mikrona kako bi mogle više puta da se koriste, a to je gotovo nemoguće ako su kese pretanke. Država takođe gubi novac jer ne kontroliše kese. Naime, ako proizvođači dodaju aditive kako bi se kese brže razgradile, onda je taksa za takve kese 20 puta manja nego za kese od obične plastike. Država u prethodnih 10 godina nije nikada kontrolisala da li se aditivi za razgradnju zaista dodaju. Zbog toga nesavesni proizvođači mogu samo da prijave da je njihova kesa razgradiva i ne moraju da plaćaju takse. A zbog toga je država u prethodnih 10 godina izgubila oko 50 miliona evra prihoda od taksi. Jedini profiteri od uvođenja naplate kesa su trgovci. Predstavnici Deleza i drugih velikih trgovinskih lanaca tvrdili su da naplatu uvode samo da bi zaštitili životnu sredinu i da će prihod od prodaje kesa iskoristiti za zaštitu životne sredine. Kako tvrde, čak i kada povećaju cene kesa, to rade da bi zaštitili životnu sredinu. Korekcija cijena jednokratnih plastičnih kesa samo jedna je u nizu mera koje kompanija sprovodi kako bi smanjila ukupnu količinu plastike u sistemu. Trgovci prihoduju preko 20 miliona evra godišnje od prodaje kesa i jasno je da se neće dobrovoljno odreći tog prihoda. U čitavoj priči samo nije jasno ponašanje države. Zašto država ništa ne kontroliše? Zašto nije uvela obavezu da trgovci mogu da imaju maržu od samo 10% na proizvodnu cenu kese i da od svake prodate kese 10 dinara mora da ide u fond za zaštitu životne sredine? Zašto država dopušta da pojedini trgovci imaju maržu od preko 500% na kesama i da nas u isto vreme lažu da naplaćuju kese samo zbog zaštite životne sredine?